Assalamualaikum. Now I'm going to reteach. Teacher akan ajar semula. Topik conditionals. Memandangkan ramai yang struggle in getting the correct answer in the quiz. Okay. Again, what is the definition? Structures in English that establish what will happen if a certain takes place or if a certain action is performed. Dia condition ni adalah syarat kan, syarat. Something like A will happen if B happens, something like that. Macam kalau saya kaya, saya akan beli rumah. If I am rich, I will buy the house. Atau contohnya if it rains tomorrow, the tournament is cancelled, something like that. Okay, dia ada two parts in the sentence. Dia ada satu, jika maka. Okay, next. In your syllabus, there are three types of conditionals that you must understand in how to use it. Okay. Yang pertama adalah zero conditional. Dalam zero conditional, strukturnya adalah terbahagi kepada dua. Okay, iaitu one is if clause, satu lagi main clause. Kenapa dia kat clause ni? Clause adalah one part of the sentence. Kan kalau macam ayat contohnya I eat the fruit kan, contoh. Ni adalah one sentence. Kalau ayat tu jadi ayat yang compound, dia akan jadi I eat the fruit if it is free. Okay. So dia bahagi kepada dua. Clause pertama, clause kedua. Clause adalah satu bahagian daripada ayat yang boleh jadi satu ayat dengan sendirinya. Alright? So, untuk zero conditional, hanya untuk kes yang unquestionable fact. Satu fakta yang tak perlu disangkal lagi. It is true. Ialah satu kebenaran. Contoh, if babies cry, they are hungry. Bahagian pertama ni adalah if clause. Bahagian kedua ni adalah main clause. Main clause ni adalah keadaannya, effect dia. Kalau if clause ni adalah syaratnya. So, tengok balik syarat dia. If clause guna present simple. Contoh, if a football player is shown a red card, he leaves the pitch. Yang ni adalah present tense tapi dia dalam bentuk pasif. Dia guna is, verb to be campur dengan participle. Jika seorang pemain football ditunjukkan red card, maka dia kena tinggalkan tempat tu. Is there any problem? If clause dia, kita bagi kat sini kan. If clause dia adalah present simple. Dia punya main clause dia pun present simple. Okay, ini adalah satu fakta. Fakta di mana kalau pemain football tu dapat kad merah, dia kena tinggalkan arena. Okay? Sama juga macam if kita nak guna macam tidak kan. If you do not study, kalau awak tidak belajar, you fail in the exam. If clause dia present tense, main clause dia present tense. Ini adalah satu fakta. Tak belajar, gagal. Beres. Yang kedua pula, first conditional.
first conditional, fokusnya adalah something yang berkemungkinan besar true. Okay, cara dia, untuk if clause kena guna present tense. Main clause dia kena guna will ataupun bare infinitive. Bukan sekadar will. You juga tengok bawah ni, boleh guna can, could, may, might. Ingat tu. Okay. Will, can, could, may, might. Campur bare infinitive. Apa bare infinitive? Bare infinitive adalah verb yang ejaan asal. Tak ada S, tak ada ing, tak ada ed. Bare dia. You adalah root word. Okay. Take a look at this one. If you eat healthily, ni adalah if clause dia. If you eat healthily, you eat. Present kan? Present tense. You will not easily get sick. Ada will, ada bare infinitive. Verb dia tu. You will not, ni penambah perisa je lah ni. You will not easily get sick. Ni nak cerita tentang kemungkinan besarnya you akan sihat dengan menjaga pemakanan. If I have enough money, if I have present tense, if I have enough money, I will buy. Will campur bare infinitive. Okay? It's possible. Maksudnya, memang you berkemungkinan besar boleh beli rumah tu. Sebabnya, kalau you ada duit yang cukup. Again, you boleh juga guna will, you boleh guna might, you boleh guna can. Semuanya kena guna bare infinitive. Verb dalam ejaan yang asal. Okey? Ingat, be juga merupakan sejenis verb. I will be fat. Saya akan jadi gemuk. If I don't control my diet, I will be fat. Besar kemungkinan saya boleh jadi gemuk. Na'udzubillah min zalik. Okay. Next. Second conditional pula. Okay. Second conditional ni adalah jenis yang conditional yang menunjukkan yang it's not going to be true. Dia tak akan jadi benar. Dia hanyalah impian semata-mata. And it is impossible. Mustahil. Mustahil benda ni jadi. Sebab memang tak boleh dah. You cannot turn back time ke ataupun there's no possibility at all. Untuk cakap benda yang mustahil ataupun something that cannot be, you cannot rewind kan, tak boleh. You cannot turn back time. You cannot have the second chance kan. If clause dia past tense campur dengan would campur bare infinitive. Perhatikan, tadi will, yang ni would. Campur bare infinitive. Selain daripada would, you juga boleh guna could ataupun might. 3 ni je. Can, will, may tak boleh. Kalau dalam first conditional saat ni boleh. Banyak sikit option dia. Yang ni tidak boleh sebab dia hanyalah strictly guna past tense form. Okay. Dia kata, we use the second conditional to talk about the result of an action of situation. Kesan daripada tindakan ataupun situasi. Berlaku dah ni, situasi ni. That probably won't happen now or in the future. Tak mungkin berlaku. Okay. And will won't happen ataupun kita tahu tak akan berlaku juga. Tak mungkin sangat-sangat dan kita tahu tak akan. Something like that. Okay. We can also use the second conditional to give advice. Untuk bagi nasihat. Okay, kita tengok one by one. You would be healthier if you took some exercise. You would be healthier if you took some exercise. Dalam situasi ni, mungkin orang tu dah lumpuh ke ataupun dah terlalu gemuk sampai tak boleh bergerak ke. Dia sajalah orang ni cakap, if you took some exercise, you would be healthier. Kan? Tapi orang ni mungkin dah duduk kat ICU dah. Okay. Kiranya macam this comment ke this statement ni doesn't really help anymore. Okay? Ataupun if I won an Olympic gold medal, I would be famous. Angan-angan. Kan? It's not easy to enter Olympic game. To take part in the Olympic game.
If yang dia kata, kalau lah saya dah menang Olympic gold medal, I would be famous. Angan-angan mak jenin, okay? A mere dream. We can also use the second conditional to give advice. Contohnya, if I were you. Yang ni penting untuk teacher highlight. Betul if I were. If you were tu biasa kan. If I were, if she were. Okay? If Siti were. Kita guna untuk orang. Dalam second conditional sentence. Yang ni sahaja betul. Were. Jangan tukar. Hanya untuk conditional sahaja. Kalau tidak, tak kena adalah were. Selalunya dalam past tense kita guna I was. Tapi untuk dalam keadaan conditional only, betul guna I were, you were, we were, she were, Siti were, Ahmad were. Okay? Tengok ni sini. For example, if I had enough money, I would buy a house with 20 bedrooms and a swimming pool. Dia guna had kan? Had ni adalah past tense. Dia guna would dengan infinitive. Maksudnya ini adalah second conditional. Bila second conditional, benda ni sudah menjadi something yang tak mungkin berlaku lah, impossible. Dia mati pun, dia tak akan dapat cukup duit untuk beli rumah with 20 bedrooms. But, if you change it to present tense, if I have enough money, I will. Terus automatik ni, benda ni akan menjadi something yang possible. Mungkin terjadi. Mungkin sebab dia ni buat bisnes ke, macam Iqbal tu. Okay? So, we know that he can afford the big house too. So, it's just a matter of he's taking time to buy or making choices ke. Okay? Contoh terbaik, okay, Ziyad. Our great Paralympic athlete. Ziyad could win the Paralympic gold medal if he arrived earlier. Okay, benda ni dah jadi kan. So we cannot change the outcome anymore. Okay, so it's not going to be true. If he arrived earlier, past tense, Ziyad could win. Could campur bare infinitive. Benda ni dah settle dah. Benda ni dah, keputusan dah dibuat oleh OIC and everything. So it's written that he could not win the gold medal, although he had created a new record. Beres. Okay. Now kita tengok balik soalan. Yang ni teacher tak bagi jawapan lagi. Nantilah I bagi. Okay. This one settled. Okay. What you do if you won? Won adalah past tense kan? So sini adalah past. Kalau past tense, kena ingat campur would, campur bare infinitive. So, tak ada apa lah. Jadi, what? Kalau soalan kan kena bubuh model dulu. So, what would you do? Next, if you. Sini, dia punya main clause dia are. Are dia apa? Present tense kan? So, present. Kalau present, you tengok pula ayat dia macam mana. If you sleep enough, tak cukup tidur, kamu akan sentiasa letih kan. If you, yang ni adalah sejenis fakta. So, you buat je lah. If you do not sleep enough. Next, if I were you, ni adalah nasihat. If I were you, second conditional, not trust. So, second conditional boleh guna would, could, ataupun might. Tapi yang kat sini dia kata akan kan. I would not. I would not trust. Unless you try hard, you never get on the football team. Melainkan kamu try hard. Present tense, sini pun present tense lah. You never get. Tak ada S lah sebab you. Present tense kan, biasa. If the weather good this weekend, we might go. We might go to the beach. Berkemungkinan kan. So yang ni adalah first conditional.
first conditional, dia punya formula present tense kan. So present tense, present kepada weather ni, verb to be is. If the weather is good, cuaca kan tak boleh kira. If the weather is good, this weekend we might go to the beach. Number 6, I will never finish on time if you will never. Will never adalah first conditional. First conditional, if clause dia kena guna present tense. Not, help. So nak buat macam mana? If you do not help. Next, unless you study for the test, you might not pass. Unless you study hard. Unless you study. Sebab ni berkemungkinan kan? Lainlah kalau you study dengan you belajar. Kalau tidak, you might not pass. Berkemungkinan besar kamu takkan lulus. Kecuali you belajar. He won't. Present tense. Won't kan will not kan. Won't maksudnya will not. So dia adalah present. Dia tak akan main ski unless I go with him. Okay. Yang ni. If you could. Jika kamu boleh. Adakah kamu akan. If you could. Ni adalah. Could adalah past tense kan. Kalau sini past tense. Di sini. Akan jadi. Would. Would you go? Unless I can leave work early. Leave. I can leave. Present tense. Present tense sini pun present. We not have the time to go shopping. Kecuali saya boleh. So yang ni ikutlah nak tambahkan apa-apa yang sesuai. We will not ke ataupun we might not. We will not have. Ataupun kita mungkin might not have. Okay. Untuk extra present past. Ni untuk saja-sajalah. Okay. Will, would, can, could, may, might. Okay, but remember, kita guna yang ni saja untuk second conditional. Tapi kita boleh guna semua untuk first conditional. Kalau zero conditional, tak perlu ada sebarang model verbs. That's all. Okay. Yang ni teacher bagi dalam Telegram lah. Malah teacher nak tulis. So, that's it. Assalamualaikum and good night.